We draw particular satisfaction from the recently initiated migration and mobility dialogue with the European Union, which has great potential for opening doors for Pakistanis seeking employment abroad. इस पे हमने बहुत फोकस किया ना सिर्फ यूरोपियन यूनियन के साथ मगर जगह जगह कि किस तरीके से हम पाकिस्तान के अवाम को रोज़गार के मौके फराहम कर सकते हैं बैरून मुल्क उनके लिए किस तरीके से हम अपना शेयर में इजाफा कर सकते हैं और इसमें भी हिना रबानी खर साहिबा की बहुत मेहनत है. The continuation of the GSP Plus facility is another positive development. There is immense potential in our constructive partnership with this region, and we believe we have set the tone and corrected the course. Successive governments need to continue working in the same direction. On Afghanistan, our approach has been quite clear and forthwith. We will do everything we can for our brothers and sisters, the people of Afghanistan. We have maintained a robust practical engagement with the Afghan interim government, working on areas such as security, border control and markets, commerce, health, education, transit trade, and almost every facet of bilateral cooperation. Pakistan's peace and security are, however, non-negotiable. My first responsibility is to my people, the people of Pakistan. We continue to engage proactively and constructively at every possible regional international format aimed at promoting peace, security, and stability of Afghanistan. Once again, I want to emphasize the skies is the limit to the opportunities we can create together, but terrorism must be countered. Throughout this pervish and extensive diplomatic push, we never compromise on a core tenet of our foreign policy, Kashmir. Even as I participated at the SCO Foreign Ministers meeting in Goa this year, it was our responsibility, while we never once abused the platform of the SCO to further our partisan agendas. In media interactions and from Indian soil, we managed to advocate for the cause of the oppressed people of Kashmir. And in the same spirit, whether it was at the General Assembly, at the United Nations, whether it was at the OIC, whether it was the visit of the Secretary General of the OIC to Azad Kashmir, the dissemination of dossiers to the international community on continued Indian brutality on Muslims in Indian-occupied Jammu and Kashmir, advocacy for the Kashmir cause has been a consistent component of our foreign policy. As Foreign Minister of the Islamic Republic of Pakistan, and also as the last chairman of the OIC Council of Foreign Ministers, I take pride in taking the lead on countering Islamophobia and acts of desecration of the Holy Quran. As chair of the OIC group at the Human Rights Council in Geneva, ये तो Geneva पे पहुंच गए, इससे पहले तो हमने काफी कुछ किया था. मैं आपको याद दिलवाता हूं. एक तो OIC की प्लेटफॉर्म से जब हम Council of Foreign Ministers के सरबराह थे, तो हमने उस प्लेटफॉर्म से उनके अपने CFM के प्लेटफॉर्म से तो ऑब्वियसली इस चीज को कंडेम किया, मगर साथ साथ यूनाइटेड नेशंस के साथ मिलके जो 15 मार्च इस्लामोफोबिया का इंटरनेशनल डे टू कॉम्बैट इस्लामोफोबिया डिक्लेयर तो हो चुका था, मगर उसकी कोई मनाने के तरीकेकार नहीं था. तो हमने तारीख रकम किया और OIC का प्लेटफॉर्म से हमने यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली में ये दिन मनाया. एक तरफ यूनाइटेड नेशंस का सेक्रेटरी जनरल को साथ बिठाया, दूसरी तरफ यूनाइटेड नेशंस का जो जनरल असेंबली का प्रेसिडेंट है उसको साथ बिठाया. पूरी दुनिया को सामने जो है जनरल असेंबली का, यूनाइटेड नेशंस का जनरल असेंबली के जो फ्लोर है वो सब मौजूद है. हर मुल्क ने अपने बात की और यूनानिमसली ना सिर्फ इस्लामोफोबिया को कंडेम किया, मगर हमारे साथ OIC के साथ the International Day to Combat Islamophobia यूनाइटेड नेशंस के जनरल असेंबली में मनाया गया. ये तारीखी बात तो था,
मगर अफसोस के साथ जो इंसिडेंट्स है इस्लामोफोबिया के, जो इंसिडेंट्स थे for the desecration of the Holy Quran in some countries in Europe, वो होता रहा. तो फिर उसके बाद हमने जो इधर लिखा है, एक और तारीखी जो कदम था जो पहली बार हुआ था कि OIC का नुमाइंदगी करते हुए हमने यूनाइटेड नेशंस का जो ह्यूमन राइट्स काउंसिल है जिनीवा में, we tabled and got successfully adopted the resolution on countering religious hatred constituting incitement to discrimination, hostility or violence. और ये भी एक बड़ा तारीखी अचीवमेंट है इस लिहाज से कि आपका मौक़िफ़ को, मुस्लिम उम्मा का मौक़िफ़ को जो UN ह्यूमन राइट्स काउंसिल है वो आपके मौक़िफ़ को माना है और आपका रेजोल्यूशन वहां से पास कर चुका है. तो मैं समझता हूं ये काफी एक significant achievement था. I've only mentioned some key areas of our policy, and I'm glad that while difficult issues tend to get urgent attention, our focus on them did not come at the cost of our multifaceted ties with some of our more important partners. Saudi Arabia, the UAE, Turkey, Iran, Qatar, Azerbaijan, or at the cost of our multifaceted ties with countries in Africa, Southeast Asia, Latin America, or the Far East. In fact, we were able to add to these relationships substantially. Leadership positions in multilateral processes and forums are coveted globally because they often reflect prestige, respect, and the health of a country's diplomacy. In addition to successfully completing our leadership at the OIC, Council of Foreign Ministers, last year Pakistan was elected as chair of the Group of 77 in China, leading the voice of the Global South in the international discourse on developmental issues, and aapko yaad hoga, climate change, United Nations Economic and Social Council, ECOSOC, UN Committee on Non-Governmental Organizations, UN Committee for Program and Coordination, the Executive Council of the Intergovernmental Oceanographic Commission, and Pakistan also successfully contested the election for the post of Assistant Secretary General for Science and Technology in the Organization of Islamic Cooperation. This is all a reflection of Pakistan's standing, not only in the Islamic world for the OIC, but at international fora. And it's a great credit, a great compliment to Pakistan's diplomats and our foreign service that despite हमारा जो वसाइल है वो कम होंगे, लेकिन हमारा जो एम्बेसडर्स है, हमारा जो फॉरेन ऑफिस के लोग हैं, उनकी मेहनत की वजह से कम वसाइल के बावजूद हम इतने सारे जो ओहदे हैं हमने पाकिस्तान के लिए हासिल किए हैं. पाकिस्तान की नुमाइंदगी इन अहम जगह में हमने यकीनी बनाया. Since we assumed office, I've worked to ensure that we are constantly evolving and improving to stay ahead of the times in times of multidimensional transition. I realize that reforms within the ministry will... Okay, before I start on reforms पे तो मैं आ जाऊंगा, लेकिन एक बात जो मेरे ख्याल में हमसे मिस हुआ इसमें, if I'm not wrong, वो जो climate advocacy का मौका हमें मिला foreign office के platform से और आपका वज़ीर ख़ारजा होते हुए, मैं आपको बताऊं कि जितना उन दिनों में तकरीबन एक साल पहले जब ये सैलाब हो रहा था और हम तो ग्राउंड पे मौजूद थे, अपने आंखों से सब कुछ देख रहा था, मैं कभी अपनी जिंदगी भी उतना बेबस महसूस नहीं कर रहा था अपने आप को जब मैंने उतना तबाही देखा. मैं सोच रहा था कि पाकिस्तान जिनका वसाइल हमारा इतना कम है, इतना चैलेंजेस से हम गुजर रहे हैं, चाहे वो सियासी हो चाहे वो मुआशी हो, हम कैसे इस मुश्किल वक्त से आगे बढ़ेंगे. मगर उन्हीं दिनों में हमने फौरन यूनाइटेड नेशंस सेक्रेटरी जनरल को ना सिर्फ ऑब्वियसली दावत तो दिया, मगर यहाँ पाकिस्तान लेकर आए, पाकिस्तान में उसको सैलाब मुतासरीन के पास लेके गए ताकि पूरी दुनिया को नजर आए कि हम किस किस्म का कुदरती आफत से गुजर रहे हैं. फिर उसके फौरन बाद जो हम यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी जनरल के साथ यूनाइटेड नेशंस में चलेंगे
تو ہم ان کے بہت شکر گزار ہیں کہ اس نے اپنا جو یو این جنرل اسمبلی کا ٹائم تھا پورا کلائمیٹ میں اس نے اس کو تبدیل کر دیا تھا اور بیسکلی یونائٹڈ نیشنز کو پاکستان کے حوالہ کر دیا تھا. اس نے ہمارے لیے اس کا گراؤنڈ فلور پہ ایک بڑا سا ایک شو کیس رکھا تھا جہاں تصویریں تھے, ڈاکیومنٹری فوٹیجز تھے. اپنا یونائٹڈ نیشنز کا جو جنرل اسمبلی کا سیشن تھا, وہ سیشن میں آپ کسی کا تقریر بھی سن لیں, اوبیسلی یونائٹڈ نیشن سیکرٹری جنرل کا تقریر تو اپنی جگہ ان کا بھی بہت شکر گزار ہیں, مگر اس لیے کہ اس نے اتنا لیڈ لیا اور اتنا ہمارا ایشو کو ان کا اپنا ایشو بنا دیا تھا, تو پورا یونائٹڈ نیشنز میں ابھی شاید ان دنوں میں جب 9/11 کے فوراً بعد تب پاکستان اتنا فوکس میں تھا, اور پھر اس کے بعد آپ کے یہ سیلاب کلائمیٹ کیٹاسٹروفی کے دوران ہر ملک نے نہ صرف آپ کا ذکر کیا مگر آپ کو مدد فراہم کیا, آپ کو نہ صرف ریلیف کا سپورٹ دلوائے تھے, اور ان دنوں میں بھی نظر آ رہا تھا کہ ایسٹ سے لے کے ویسٹ تک پوری دنیا پاکستان کو مدد کر رہا ہے. وہاں سے ہم نے COP 27 پہ گئے تھے. COP 27 پہ ہمارا خوش قسمتی تھا کہ پاکستان ساتھ ساتھ یہ G77 پلس چائنا کا سربراہی سنبھال رہا تھا اس وقت, جو گلوبل ساؤتھ کا ایک گروپ تھا. تو اس پلیٹ فارم کو استعمال کرتے ہوئے پاکستان نے لاس اینڈ ڈیمیجز کا ایڈوکیسی بھی کی, اور COP 27 میں بھی ہم نے تاریخ رقم کیا کہ لاس اینڈ ڈیمیج کو کلائمیٹ ایجنڈا پہ ڈالا. اس کے بعد ہم نے جو جنیوا میں ریزیلینٹ پاکستان کے نام سے فلڈ ریکنسٹرکشن کے لیے جو ہمارا کانفرنس ہوا تھا, ایک تو وہ انپریسیڈنٹڈ تھا, تاریخ میں ایسا نہیں ہوا کہ ایک کلائمیٹ کیٹاسٹروفی کے بعد آپ کو ایک کلائمیٹ ریزیلینٹ کے نام پہ ایک ڈیولپمنٹ کانفرنس ہوا. جو ہمارے ایکسپیکٹیشنز تھے کہ پاکستان کو بڑا دھچکا ملا تھا فارن پالیسی کے لحاظ سے پچھلے 4 سال, اور پھر پوری دنیا جو ہے وہ مصروف ہے, اپنے مسائل میں لگے ہوئے ہیں, سب یا یوکرین سوچ رہے ہیں, سارے وسائل بھی ادھر جا رہے ہیں, تو شاید پاکستان کو اور اس ٹاپک پہ وہ سپورٹ نہیں ملے گا. مگر شکر الحمدللہ ایک بار پھر ہمارے ڈپلومیٹس کی محنت کی وجہ سے ہم نے نہ صرف اپنا ایکسپیکٹیشنز سے زیادہ پلیجز وصول کیے مگر پورا دنیا کو بتا دیا تھا, اور ایک منہ توڑ جواب تھا کہ ایسٹ سے لے کے ویسٹ تک پوری دنیا پاکستان کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑا ہے. اور ان دنوں میں جب دنیا تو پولرائز ہوگا, پارٹیزان ہوگا, ایک دوسرے کی شکل تو نہیں دیکھنا چاہ رہے ہوں, مگر پاکستان کا اس کوز میں وہ ہمارے ساتھ کھڑے تھے. جو لوگ کہتے تھے کہ پاکستان آئسولیٹڈ ہے, ان کے لیے بھی منہ توڑ جواب تھا. جو پاکستان کے مخالف ہے اور پاکستان کے لیے برا چاہتے ہیں, ان کے لیے بھی منہ توڑ جواب تھا. اور پاکستان کے عوام کے لیے, ہم سب کے لیے اتنا ایک حوصلہ دلوانے والے وقت تھا کہ اصل میں ہم اکیلے نہیں ہیں, اور ہمارا مشکل وقت میں عالمی اداروں نے, ہمارے دوست ممالک نے, ہمارا ٹریڈیشنل پارٹنرز نے, سرپرائزنگ جگہ سے جہاں ہمیں امید نہیں تھا کہ اتنا مدد کا پلیج کیا جائے گا, انہوں نے ہمیں آپ کا سکسیسفل ڈپلومیسی کی وجہ سے آپ کو مدد فراہم کی, اعلان کیا. اور آج میں واپس آ رہا ہوں گھوٹکی سے, جو سندھ کا ایک قبائلی ڈسٹرکٹ ہے, بڑا ٹریڈیشنل ٹرائبل ایریا ہے, اور ہم نے اسی پروگرام کے تحت ہم عورتوں کو اپنے زمین کا مالک بنا رہے ہیں اور اپنے گھر کے مالک بنا رہے ہیں. ان کے لیے کلائمیٹ ریزیلینٹ ہاؤسنگ بھی, تاکہ اگلی بار جب سیلاب آئے ان کو اتنا نقصان نہ ہو, وہ بھی بنا کے دے رہے ہیں. لیکن جس سے مجھے سب سے زیادہ خوشی ہو رہا تھا کہ جو لوگ اپنی پوری زندگی کیا نسلوں تک یہ خواب بھی نہیں سوچ سکتے ہیں کہ وہ اپنا گھر کا یا اپنا زمین کا مالک بنیں گے, وہ اب اپنے زمین کا بھی اور اپنا گھر کے مالک بھی ہے. تو ہم نے نہ صرف موسمی تبدیلی کا مقابلہ کیا ہے, نہ صرف فلڈ ریزسٹنٹ ہاؤسنگ بنایا ہے, ساتھ ساتھ ہم نے ویمنز امپاورمنٹ بھی کروایا ہے, ہم نے غربت کا مقابلہ کیا ہے. اینڈ دس از دا سنگل لارجسٹ
asset transfer in a generation. Inshallah ta'ala, میں 2 million گھر بنا کے دوں گا. 2 million families will benefit from this initiative, and it's only possible because of the support of the Foreign Office of Pakistan, international financial institutions. ہمارا جنیوا, اگر یہ سب کچھ نہیں ہوتا تو 2020 میں بھی ایک سیلاب تھا, اور اس وقت ہم تو بالکل ہی لاوارث تھے. دنیا تو دور کی بات ہے, وفاق بھی ہمارے طرف نہیں دیکھ رہے تھے. تو 2020 کے سیلاب میں نہ پیسہ دلوا سکا, نہ ریلیف دلوا سکا, اور اب پہلی دفعہ پاکستان کی تاریخ میں ہم نہ صرف گھر بنا کے دے رہے ہیں مگر اپنا زمین کا مالک بنا رہے ہیں. یہ صرف اس لیے ممکن تھا کہ آپ سب ہمارے ساتھ تھے, یہ ادارہ ہمارے ساتھ تھا, اور ہم نے الحمدللہ اس میں کامیابی حاصل کیا ہے. ابھی بہت کچھ کام کرنا باقی ہے. میرے پاس زیادہ انفارمیشن ہے سندھ کے بارے میں, مگر مسئلے تو جگہ جگہ ہے. ابھی تو ہم گھر بنا رہے ہیں, مگر ہمارا 50% جو تعلیمی ادارے ہیں وہ اس سیلاب میں ان کو نقصان ہوا ہے, یا وہ بالکل 100% گر چکے ہیں, یا وہ اب وہ قابل نہیں ہے کہ ان میں ہم اپنے بچوں کو تعلیم دلوا سکیں. ہم وزیر اعظم صاحب کے بھی شکر گزار ہیں کہ ہمارے درخواست میں وہ اب سندھ حکومت کے ساتھ پارٹنر کر کے وہ تعلیمی ادارے بھی بنائیں گے. ہمارے سڑکیں بھی ٹوٹے پھوٹے ہیں, اریگیشن نظام کو بھی نقصان پہنچا ہے, ایگریکلچر میں جو پہنچا تو سو پہنچا, مگر یہ جو گھروں کا سلسلہ ہے جو شروع ہو گیا ہے, اپنی زمین اپنا مکان کا جو پروگرام ہے, یہ انشاءاللہ تعالی ایک انقلاب لے کر آئے گا. اب میں آپ کو بتا سکتا ہوں چینج مینجمنٹ انیشیٹو, جو ہمارا ریفارمز کا انیشیٹو تھا فارن آفس کا. میرے خیال میں نے کافی آپ کو بریف کیا ہے اس پہ, مگر پھر بھی میں ایک بار پھر اس پہ بتاتا ہوں. تو بائی بینگ سورٹ آف کاگنیسنٹ آف دا فیکٹس کہ ہمیں ریفارم لے کر آنا تھا اور فارن آفس کو ماڈرن دنیا میں پش کرنے کی کوشش کرنا کا سوچ تھا, اور خاص طور پہ اس لیے کہ ہم ایک نوجوان وزیر خارجہ ہیں, تو امید بھی یہی تھا کہ کچھ نئے ریفارمز ہم لے کر آئیں گے. تو therefore under the overall vision of our change management initiative, we succeeded in implementing reform across diverse work streams and thematic frameworks of the ministry. The end state vision was to bring a paradigm shift in the way we conduct business and to transform this ministry into a modern institution that worked like a well-oiled machine, where antiqued procedures and internal inefficiencies were relics of the past. In total, we completed 51 reform initiatives, including through automation and digitization of functions pertaining to human resources, administration, and finance, as well as in the areas of communications and security, logistics, career development and mobility framework, knowledge management, public diplomacy, consular and protocol services, and last but not least, the training facilities at the Foreign Service Academy. Foreign Service Academy کا بھی بورڈ جو ہے وہ پہلی بار شاید 12 سال بعد ہم نے فورن سروس اکیڈمی کا جو بورڈ ہے وہ بھی ہوسٹ کیا ہے, اور یہ آپ کا فورن سروس اکیڈمی کا الحمدللہ ریفارم بھی ہو رہا ہے. At my first interaction with my officers when I took over this office in April last year, and I spoke to them in a town hall meeting in this very room, I committed to support them in meeting their long-standing demands relating to the harmonization of their pay and allowances and cadre strength. And I'm happy to report that we delivered on all those commitments successfully. Chahe wo foreign allowance ho, entertainment allowance, executive allowance, entertainment allowance, executive allowance ho, ya cadre strength ho. ہم نے اور ہم وزیر اعظم صاحب کے بہت شکر گزار ہیں. یہ پوائنٹس ہم نے اپنے پہلا کیبنٹ میٹنگ میں اٹھائے تھے, اور پورا 16 مہینے جو ہے ہم سب لڑتے رہے, اور ہم وزیر اعظم صاحب کے اسحاق ڈار صاحب کے خاص طور پہ ہم شکر گزار ہیں کہ آخر کا جو کام موفا میں 11-12 سال سے نہیں ہو سکا ہمارے ہاتھوں سے ہو گیا. میرا امید ہے کہ اس کا فائدہ اس ادارہ کو ہوگا, اور جو لوگ ادھر دن رات محنت کرتے ہیں ان کا حق تھے, ان کو اپنا حق ہم نے دلوائے ہیں. Also, given the centrality
to MOFA's role in managing intergovernmental relations. We made sure that the ministry had a seat at a table in deliberating forums of successful issues of economy, trade and foreign investment, including more recently at the SIFC and the reconstituted board of the BOI. To ensure effective follow-up and coordination for the implementation of action points that emerged from my interactions during my official travels abroad, we developed an action matrix which contains the inventory of Pakistan's commitments to our bilateral and multilateral partners, organized thematically according to the tasks falling under respective ministries, provincial governments, and federal agencies. I've shared the compendium of the action matrix with the Prime Minister, and this comprehensive document will serve as an easy reference and a useful guide to track the status of implementation of Pakistan's pledges, progress, and lack thereof. This will also act as a valuable resource, particularly for our successes in ensuring business continuity for promotion of Pakistan's cooperation and partnership with the international community, and most importantly, will help restore confidence of our foreign investors and development partners globally. Moreover, under the Change Management Initiative, we are also implementing long overdue reforms to expand the mandate and scope of our existing camp offices, or camp offices ka ab naam tabdeel hoga inshallah ta'ala jald, aaj raat hi, for Karachi, Lahore, Peshawar and Quetta. So iska soch ye tha کہ 18ویں ترمیم کے بعد آپ کے صوبے کے پاس تو زیادہ اختیار ہے, زیادہ کام ہے, مگر آپ کا جو کیمپ آفس ہے وہ پروٹوکول کے علاوہ ان کا اتنا زیادہ نہ اختیار ہے, نہ سکوپ ہے, نہ مینڈیٹ ہے, تو اس لیے کہ اب ہمارا کارڈر اسٹرینتھ میں بھی اضافہ ہو گیا ہے اور باقی ریفارمز بھی آ گئے ہیں. ہم چاہ رہے ہیں کہ ہم زیادہ ذمہ داری اپنے کیمپ آفسز کو دلوائے اور وہ باقاعدہ ہر صوبے میں دا منسٹری آف فارن افیئرس کے لیے ایک آؤٹ پوسٹ ہو, اور وہ منسٹری آف فارن افیئرس کے جو کیمپ آفس ہے, جو آؤٹ پوسٹ ہے, آؤٹ پیس ہے فار فارن افیئرس ان دا پروونسز, وہ پھر صوبائی حکومت کے ساتھ جو ہے وہ کوآرڈینیٹ کرے. اگر وہ وزیر اعلیٰ کسی صوبہ کا یا کسی وزیر باہر جا رہا ہو, ان کو تھوڑا سا ٹاکنگ پوائنٹس مل جائے, ان کو پتہ چلے کہ پاکستان کا کیا فارن پالیسی ہے, کیا ہمارا پوزیشن ہے. اگر وہ اپنے طور پہ کسی ملک کے ساتھ یا کسی ملک کے صوبہ کے ساتھ کوئی کام کرنا چاہے تو بڑا ضروری تھا کہ ان کو فارن آفس کا سپورٹ ملا جائے. اور ساتھ ساتھ سارے صوبے میں جو ہے آپ کے کاؤنسل جنرلز موجود ہیں, ان کے ساتھ میرا خیال میں ضروری تھا کہ وہاں ہمارا فارن آفس کا ایک ایسا آؤٹ پوسٹ ہو ڈائریکٹ ان کے ساتھ وہاں آن گراؤنڈ کوآرڈینیٹ کر سکے. اس سے انشاءاللہ تعالی نہ صرف آپ کو صوبائی حکومتوں کو فائدہ ملے گا, مگر جو کام میں ہمارا باٹل ٹیکس ہو جاتے ہیں, کوئی پروجیکٹ کسی وزیر خارجہ کو بتایا جاتا ہے کہ وہ کوئی کام پشاور میں کرنا چاہ رہے ہیں, جب تک یہاں سے لے کے پلاننگ کے پاس جائے گا, پلاننگ سے لے کے پھر پتہ نہیں کب تک وہاں صوبہ میں پہنچے گا, بہت ٹائم ضائع ہو جاتا ہے. اگر ڈائریکٹلی وہ اپنے منسٹری آف فارن افیئرس کین سپورٹ دا پروونشل گورنمنٹس, تو میرا خیال میں یہ اگر صحیح طریقے سے امپلیمنٹ کیا جائے, یہ انیشیٹو موفا کو بھی فائدہ دلوائیں گے اور جو وہ صوبائی حکومتیں ہیں ان کو بھی فائدہ دلوائیں گے. Simultaneously, we are also extending consular services to the general public. The Honorable Prime Minister has been pleased to approve last week the establishment of the Ministry's new liaison offices in Gwadar, Sakhar, Jhelum, Gilgit-Baltistan, Multan and Muzaffarabad. A committee has been established to devise details, modalities to operationalize the newly established liaison offices in these cities at the earliest possibility, and this will ensure service delivery at the doorstep of the people. یہ بھی ہم نے سمجھا بہت ضروری ہے, بڑا مشکل ہوتا ہے اگر آپ سکھر سے آپ کو ادھر اسلام آباد آنا پڑے, ایون کراچی کا کیمپ آفس پہنچنا پڑے, تو عام آدمی کے لیے یہ بہت مشکل ہوتا ہے. گلگت بلتستان, آزاد کشمیر بھی ہمارا موجودگی ضروری تھا, ساتھ ساتھ جنوبی پنجاب, بلوچستان, تو یہ بھی انشاءاللہ تعالی یہ کام ہو جائے گا تو عوام کو کافی سہولت
मिलेगा. I hope I can say without fear of contradiction that I'm leaving a happier and more content foreign service than the one I found in April 2022. But before I conclude, I wish to share with you three fundamental approaches that underpinned our term as the Foreign Minister of Pakistan for the past year or so. Number one, professionalism over populism, with a firm belief that Pakistan and its people will benefit from a dispassionate and mature foreign policy. Facing challenges, we remained firm and humble when blessed with success. In diplomacy, the real gold seldom glitters, and history judges best. What lovely words you've written, Hina. Togetherness over egoism, with full confidence that best decisions and policy choices come as a result of collective wisdom of Pakistan's leadership, the Foreign Office professionals and relative stakeholders. This required us, the ministers, to not dictate to not direct, but be directed by the logic put before us. Thus, every choice that we made or a policy we worked on was the result of a consultative process. 3, broad engagement over zero-sum games, with a hope that sincere engagement with all countries, clear articulation of Pakistan's policy and expectations, and an earnest desire to build cooperation with all countries will benefit Pakistan in the long run. This required sacrificing short-term boosts that can result from partnership and zero-sum games. We clearly prioritized long-term and stable gains in the foreign policy arena, even if their magnitude was not optimal in current terms. I believe our three major successes resulted from these approaches. The effusive international response to the 2022 floods, which we also galvanized as chair of G77 towards the creation of the Loss and Damage Fund by COP 29 or 27, FATF delisting, and the renewal of the IMF plan. I thank you, and now I am available for your questions. Mumtaz, aapko. हाँ भाई, don't steal Mumtaz's thunder on my last. Assalamu alaikum ji. Naveed Siddiqui sahab. Okay, लेकिन आप you'll call on people, ना? जी, नवीद सिद्दीकी साहब सवाल पूछिए. बिलाल साहब, नवीद सिद्दीकी. नवीद सिद्दीकी साहब, आप कौन से चैनल के साथ हो? टैलेंट न्यूज़ सर. Okay. अच्छा, मेरा क्वेश्चन, आपने काफ़ी कामयाबियां गिनवाई बिलावल साहब. कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि सबसे जो करीब तरीन हमारे पड़ोसी हैं, एक इंडिया है और एक अफगानिस्तान है. तो क्या समझते हैं कि 16 माह के दौरान क्यों कामयाबी हासिल नहीं हो सकी कि इंडिया के साथ इंगेजमेंट और अफगानिस्तान की जो इंटरिम तालिबान की गवर्नमेंट है उसकी रिकग्निशन के हवाले से ना पाकिस्तान ने रिकग्नाइज किया और ना ही इंटरनेशनली कोई ऐसी मूवमेंट हुई? क्या वजूहात हैं इसमें? मेरा ख्याल में आपका सवाल ये है कि जो 70 साल में नहीं हो सका अफगानिस्तान और इंडिया के साथ, आपने पिछले 16 महीने में वो क्यों नहीं किया? लेकिन हमने, जहां तक इंडिया की बात है, हम ना सिर्फ क्लियर रहे हैं मगर कंसिस्टेंट रहे हैं कि अगस्त 2019 के बाद पाकिस्तान का मौकिफ वाज़ेह है. जब तक भारत अपना इल्लीगल यूनिलैटरल एक्शन, जो ना सिर्फ इंटरनेशनल लॉ को वायलेट करते हैं मगर यूनाइटेड नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल्स को भी वायलेट करते हैं, हमारे अपने बायलैटरल एग्रीमेंट्स को वायलेट करते हैं, जब तक भारत उस पर नजरसानी नहीं करता है, पाकिस्तान के लिए वो बिल्कुल स्पेस मौजूद नहीं कि हम एक मीनिंगफुल तरीके के साथ उनसे एंगेज करें. इसके बावजूद, इन कंडीशंस के बावजूद और हमारा पोजीशन के बावजूद, हमने पाकिस्तान के इंटरेस्ट को कॉम्प्रोमाइज नहीं किया.
चाहे वो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का मौके हो। मैं पाकिस्तान का पहला वजीर ख़ारजा था 12-11 साल बाद जो गोवा गया, इसके बावजूद कि हमारे एतराज़ात थे, इसके बावजूद कि मेरे सर की कीमत लगा हुआ था कि हम पाकिस्तान का मौक़िफ़, हमारा हक था कि हम पाकिस्तान का मौक़िफ़ सामने रखें और वो हक हमने पूरा करवाया। हाँ, वापस आके हमने भारत के साथ जो है अमन के जो मुआहदे हैं वो साइन नहीं किए, लेकिन जितना स्पेस हमारे साथ थे उस स्पेस में हमने 16 महीने में उस स्पेस में हमने मैक्सिमलाइज पाकिस्तान का पोजीशन को किया, चाहे वो यूनाइटेड नेशंस पे हो, चाहे वो SCO पे हो, इस हद तक कि हमारा SCO CFM पे जाने के बाद भारत ने ये महसूस किया कि बेहतर होगा कि जो हेड ऑफ स्टेट और हेड ऑफ गवर्नमेंट का SCO का फंक्शन हो वो वर्चुअल किया जाए। ऐसे ना हो कि पाकिस्तान का डेलीगेशन आ जाए और एक बार फिर हमारे लिए मसाइल पैदा किया जाए। जहां तक अफगानिस्तान की बात है, मैं समझता हूं कि ये रिलेशनशिप खासतौर पे इस कॉन्टेक्स्ट में कि द फॉल ऑफ काबुल अब 1-2 साल ही हो चुके हैं सिंस द फॉल ऑफ काबुल, कि टाइम लगेगा इस रिलेशनशिप में जो सारे चैलेंजेस हैं उनको एड्रेस करने के लिए। मगर मैं इस बात पे फख्र करता हूं कि हम उनके साथ इंगेज करने के साथ साथ पाकिस्तान ने खास तौर पे हमारा लीडरशिप में पाकिस्तान का फॉरेन पॉलिसी, जहां तक अफगानिस्तान में औरतों के तालीम की मौक़िफ़ है, पाकिस्तान ने बड़ा एक वाज़े, ओपन और क्लियर पॉलिसी रखा है। हम ना सिर्फ उनके साथ क्लियरली बात करते हैं, आपके साथ क्लियरली बात करते हैं इस इशू पे। OIC के प्लेटफॉर्म से हमने एक और जो तारीखी चीज़ किया था, जो याद नहीं आया अपना प्रेस कॉन्फ्रेंस में, कि पहली दफ़ा OIC के प्लेटफॉर्म से हमने यूनाइटेड नेशंस में विमेन इन इस्लाम पे मैंने खुद जाके एक कॉन्फ्रेंस रखा, उसका सरबराही की, पूरी दुनिया को दावत दिलवाई ताकि ये एम्फसाइज कर सके, दुनिया को दिखा सके, OIC के तमाम ममालिक अपने अपने केस बता सके, कि मैं बता सकूं कि मैं पाकिस्तान हूं, मैं मुस्लिम ममालिक हूं, और हमने पूरी मुस्लिम उम्मा से पहले हमने अपने खातून वजीर आज़म मुंतखब करवाया। सऊदी आके बता सके कि हमने हमारा क्राउन प्रिंस की क़ियादत में किस तरीके से औरतों के हुकूक में इनकलाब लेकर आए हैं सऊदी अरेबिया, ताकि UAE आके अपने बता सके कि किस तरीके से उन्होंने हर डोमेन में औरतों को मुस्लिम ममालिक होते हुए अपने। और मैं समझता हूं कि वो बहुत वाज़ेह पैगाम था कि जो वेस्टर्न दुनिया में वो पेंट करने की कोशिश करते हैं मुस्लिम दुनिया को कि हम अपने औरतों के हुकूक नहीं देते हैं, ये प्लेटफॉर्म एक बड़ा अच्छा प्लेटफॉर्म था वो पैगाम भेजने के। अली हुसैन इंट्रोडक्शन करा दें। जी, थैंक यू। अली हुसैन फ्रॉम बिजनेस रिकॉर्डर। बिलावल साहब, आपने इंडिया का जिक्र की है 75 सालों में जो नहीं हो सका वो 16 महीनों में नहीं हो सकता। कश्मीर का जिक्र आपके उसमें नहीं था, पूरी ट्रांसक्रिप्ट में जो रिटन स्टेटमेंट है यही हमारा। सर आपको सुनना चाहिए, जिक्र था। अच्छा, अब मेरा क्वेश्चन है, मुझे लगता है कि आप शायद सो गए थे मेरे प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान या कुछ ऐसे। अच्छा, मेरा क्वेश्चन अफगानिस्तान के हवाले से है। अगेन, तालिबान इंटरम गवर्नमेंट का जो स्पोक्स पर्सन है ज़बीहुल्लाह मुजाहिद का अभी ताज़ा स्टेटमेंट आया है कि पाकिस्तान को चाहिए कि अपने मसाइल घर के अंदर ही हल करे और मीडिया के ऊपर जो है एक हमारे खिलाफ एक जो पब्लिक ओपिनियन बनाने से हालात आपके बेहतर नहीं होंगे। तो उसके जवाब में क्या आप कहना चाहेंगे? मैं तो किसी खारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी की जानिब से दफ्तर खारजा में ब्रीफिंग दी जा रही थी। शामिल करेंगे हेडलाइंस।
असम्बली तहलील करने की समरी आज सदर मुमलिकत को भेज दूंगा, फिर निगरान सेटअप पर अपोजिशन लीडर से मिलूंगा, किसी एक नाम पर इत्तफाक की कोशिश करेंगे। वज़ीर आज़म का एक बार फिर ऐलान, कहा हुकूमत संभाली तो सर मंडवाते ही ओले पड़े। 16 माह जिंदगी का सबसे मुश्किल इम्तिहान था, एक पार्टी के लीडर को सजा मिलने पर खुशी नहीं। निगरान हुकूमत की क़यादत कौन करेगा, सस्पेंस बरकरार। निगरान वज़ीर आज़म के लिए मुतादिद नाम ज़ेर गर्दिश, कुरा किसके नाम निकलेगा, सबको वज़ीर आज़म और अपोजिशन लीडर की मुलाकात का इंतजार। जलील अब्बास जिलानी का नाम अहमियत इख्तियार कर गया, अब्दुल हफीज शेख और जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकिर का नाम भी ज़ेर गौर। और वजारत संभाली तो खारजा पॉलिसी दबाव का शिकार थी, पाक चीन ताल्लुकात में मसाइल थे, FATF की ग्रे लिस्ट का चैलेंज था, तमाम चैलेंजेस का डट कर मुकाबला किया, पाक अमेरिका ताल्लुकात को बहाल किया। वज़ीर खारजा बिलावल भुट्टो की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। हेडलाइंस आपने जानी, ब्रेक के बाद आप देख सकेंगे प्रोग्राम नदीम मलिक लाइव। आप देखते रहिए समा।